tayo mag-chase ah. Lang talaga healer, pre. Light lang talaga yung Light heal lang. nila. Wala silang holy heal. Ito, Papakol, dismount catch ka kayo. na, papakol. Catch ka na. Dismount kayo. Catch tayo. Ito. Ano Ito. si, ano, yan. Nice. Nakadismount na sila. Atras. Pakol. Atras mo. Pangit yung ano, pangit yung lugar. Dito, malawak dito, Billy. Dito, Billy. Okay. Tingin mo na ano. Tanggalin mo sa tuloy. Bigyan na Natakot natin sa ito. nagpapapal man. Ay, Oh, nag-mount off naman. malugi tayo dyan. Nag-mount Catch off. na kayo, pre. Nakadouble-usin na ako. Wala nang magagawa to. Hindi, may nakadismount sa ano. Ito, nakas na to. Ayun na. Iwashin, Patay na to, iwashin, patay na. guys. Uy, healer, patay, healer, dead healer. Run over. Ingat, may hero na. Okay. What a nice one. 2 seconds. Look on the Defensive, crowd, on the defensive, crowd. defensive. 3, 2, 1, drop E. Nice. Execute. Lut. Naka. Nice one, nice healer. 2 Walang seconds. healer, dali. Look on the Patay. crowd. 3. Ako na crowd. Sige, habol lang. Wala pa, wait. What's up? Kailangan yan. Habol lang. Mount up yung likod. Mount up yung likod. Uy, gagi si Seiya namatay. Ginag-echo ko. Habol. Chase lang. Sabi mo ko, sorry, nandito. Run over. Sige lang. Papakol, chase mo, papakol. Try ko. Place, mount up, place. Pwede mo yan i-catch papapol. Load up, guys. Tutap. Malayo Load up, pala. guys. Lut. Sige lang. Loot up. May maiwan na lut. Di po. Nice.